हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बनाएंगे ब्यूटीफुल तोरण और वॉल डेकोर। इसमें हम पेपर प्लेट का यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये था एक सिंपल सी एंड इजी तोरण आइडिया। इसे आप कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए